Bogu nie stidna представлять этот сосуд. Вот именно я его создатель. D'autres mots, le Seigneur n'a pas honte de montrer ce vase parce que c'est lui qui dit c'est moi qui l'ai créé. Потому что каждый сосуд, он создан и сотворен для конкретной цели, для употребления. Все эти сосуды тут, знаете, они имеют различные назначения. Vous savez, chaque vase a été créé pour une utilisation Они particulière. имеют назначения разные, может Chacun быть, de ces знаете. vases ici a une utilisation particulière. И каждый сосуд имеет право на жизнь. Et chaque vase a le droit à la vie. Но знаете, Vous savez, есть сосуды, которые хозяин, наш хозяин, он говорит, это для почетного употребления. vous savez, il y a des vases que notre propriétaire, il dit, ça c'est pour des vases d'honneur. Почему? Pourquoi? Потому что ему не стыдно, это воля его, чтобы мы были в почетном употреблении. Чтобы ему не было стыдно сказать, вот это я эту вазу вот, как сотворил. C'est sa volonté pour que ce vase soit un vase d'honneur. Il n'a pas honte de le présenter pour dire c'est moi qui ai créé ce Чтобы vase. когда люди видят эту вазу, Et que quand les gens voient ce vase, чтобы люди когда видят тебя и меня, потому что мы есть эти вазы, et quand les gens te voient et moi, чтобы Богу не было стыдно. que le Seigneur n'ait pas honte. Чтобы, как Бог сказал об Иове, Comme le Seigneur a dit par rapport à Job, не Иов о Боге свидетельствовал, Бог о нем. Он говорит, иди, посмотри на мою слугу. Бог дает свидетельство об Иове. c'est pas Job qui a donné le témoignage par rapport à Dieu, mais c'est Dieu qui a donné le témoignage par rapport à Job. Il a dit, Он va говорит, voir, посмотрите, Va voir. ты видел моего слуга? est-ce que tu as vu mon serviteur? Потому что Бог знал, Parce que le Seigneur connaissait. это мой сосуд. Celui-là, c'est mon vase. Это мой, он пройдет. Lui, il va passer. Посмотри на него. Regarde-le. Он не как все. Il n'est pas comme tout le Я monde. радуюсь им. Je suis content de Я lui. доволен им. Je suis content de Он lui. делает мою Il радость. fait ma joie. Вот о чем, вот чему мы с тобой мы призваны. Voilà de quoi nous sommes appelés. И Бог желает, Et le Seigneur désire чтобы ты и я, que toi et moi, мы понимали правильно, nous comprenons de façon comme il se doit. что Бог желает из нас Que le Seigneur veut de nous делать сосуд, который Он будет употреблять faire des vases que lui il veut utiliser для своей славы. pour sa gloire. Но, Mais, как я говорил раньше, что Бог, Он не как архитектор. comme j'avais dit que le Dieu n'est pas comme un architecte. Архитектор, он моделирует, L'architecte, il fait la modélisation. есть какой-то там модель, и мы видим, красивый домик будет там, или на компьютере сейчас уже все. То есть, Il fait un modèle comme on peut voir comment serait la maison, comme on le fait maintenant sur но l'ordinateur. Бог, как горшечник, Mais Dieu, comme le potier, здесь у него. tout se passe dans sa tête. Аминь. Amen. Это точно как художник иногда. Et c'est comme un artiste. Сколько там parfois. телешоу, мы показывали телешоу, я помню, там какое-то телешоу, я смотрел, там было, наверное, в Германии, похоже, что девушка вышла на сцену, и она начала рисовать. Et combien de téléshow's on a vu? J'ai vu en Allemagne une fille qui est sortie, elle a commencé à dessiner. И она начала рисовать, как-то так, рисует. И жюри, им скучно, что там она творит, ну ничего, они и так смотрят никак, и так смотрят. Они не знали, куда она идет. Et le jury ne comprenait pas qu'est-ce qu'elle était en train de dessiner. Но они привыкли, что, скорее всего, рисунок так и будет, там голова, там, то есть. Ils sont habitués que le dessin sera comme ça. И они даже уже нажали свои там, как, сирену, типа, что, ну нет, ну, Ils ont même appuyé des sirènes pour dire qu'ils n'étaient pas contents Всё, не de нравится, ce travail, девушка. qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils И voyaient. потом она в конце берет пудру, как специально такой вид искусства, она туда бросает, и она берет эту картину, переворачивает. Et puis à la fin, elle prend une poussière, elle jette et puis elle tourne son Le tableau. И они увидели, вау, это был один из них, который тут сидел, как бы его On a vu портрет. que elle a fait le portrait d'un des jurys qui était assis. Настолько классно, что все просто начали, и им пришлось встать кому-то язык, потому что даже извиниться. Девушка плачет просто потому, что они не понимали искусства. Un des jurys s'est mis debout et parti même pleurer, s'excuser parce qu'eux, ils ne comprenaient pas. Il a demandé, il s'est excusé. Потому что картина была у нее здесь. Parce qu'elle avait le tableau dans la tête. Картина была здесь у Le нее. tableau était dans sa tête. Они хотели картину видеть, что как все идет. И voulaient Бог, voir le когда Бог tableau comme работает, d'habitude. иногда вверх ногами, мы не поймем, как он работает, он знает, что он делает. La manière dont le Seigneur travaille, parfois c'est les pieds en inverse. On ne sait А pas ты comment думаешь, jamais il Боже, ну travaille. обычно так не может быть. Ну как это я? По идее, если я служу тебе, если все, то
pravilny im obrazon toy de zambit tak tero shag vtero shag tretí shag a potom все классно нет бог берет все поворачивается струшивает себя все раз век ногами потом раз бам-бам ты встал о. Parfois, on a l'impression, on dit, Seigneur, moi, je travaille pour toi. Tu fais le premier pas, le deuxième, le troisième. Le Seigneur fait tout à l'inverse et par la suite, tu vois le résultat. Et quand tu tournes, tu vois même le résultat. Vous savez, quand le Seigneur crée quelque chose, c'est une révélation, une grande révélation. Et parfois, tu n'as même pas de manque de mots. Le Seigneur a fait dormir Adam. Il prend de ces os-là, il crée la femme. Et Adam se réveille. Il voit l'os de mes os. Adam, où est-ce que tu as déjà vu tes os? Où est-ce qu'il a vu ses os? Mais quand le Seigneur crée, tu perds les mots, tu perds même le langage. Permets au Seigneur de faire ce qu'il veut, pas comme toi tu veux qu'il le fasse.